Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami tercatat dados golongan umatipun kang bakal angsal syafaatipun dunya sampai akhirat. Amin ya rabbal. Karena sing aran muludan iku penting. Muludan iku penting. Jadi perkara kang penting lamun bisa aja dicampur karo kepentingan. Kadang-kadang gula lan panjenengan sami sing penting malah dicampur karo kepentingan. Sing arane salat ku penting, puasa iku penting, zikiran iku penting, tapi ternyata sing arane menusa gelem salat sembayang, salat puasa, salat wiridan bakal duwe kepentingan. Wis aja pendelak-pendelik ning wong. Iya, kita salat sembayang, salat puasa karena duwe kepentingan. Padahal lamun bisa ayo belajar dipisahkan ya, karena kadang-kadang gula lan panjenengan sami ora bisa misahaken endi penting endi kepentingan ya. Kadang-kadang bisa jamaningkun sing mekonon endi gula endi manis, endi ceplik endi pedes. Kenapa? Karena kan gula kan je manis ya Kang. Iya, gula iku manis, tapi beli sekabeh manis iku gula. Pelem ya manis, jeruk ya ana sing manis. Termasuk omongane uwong gak manis bakal lagi lurutang makan Kang. Iya ora ya. Iya, dadi sing arane manis beli mesti gula, sing arane pedes beli mesti ceplit. Dicepret karo karet ya pedas, omongane uwong juga pedas. Nah maka ketika kula lan panjenengan sami kandak muludan iku penting. Kenapa? Karena anak uwong gelem muludan karena kepentingan. Dadi cekan, dadi kula lan panjenengan sami bersyukur ning kene jamiah sing ngadakaken enggak punya kepentingan. Kepentingannya apa? Siji karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat wong-wong pada geger muludan bid'ah, muludan khurafat, ya wis sumbar ora kan sing ngomong masing seneng muludan mah alhamdulillah. Kun baki yang muludan serok beli ya wis tuh makanan baca kan ya, terus masa kudu tukaran kader kaya konon bae kan baki yang muludannya serok beli ya wis. Loh kenapa? Karena cara orang menghormati itu beda. Tidak ningkene cara ngormati Kanjeng Nabi ne nganakaken
muludan, maka acarane maulid dudu maulud. Mungkin kan geger maning kini ning dunia sosial ki, ya kan ning dunia media sosial geger antara maulud karo maulid. Ini bagaimana yang betul itu maulud apa maulid? Mangsa ketemu bakal beli digrayangi sing oyote. Jadi jangan ya delengen bae sing sorope dikit. Ya maulid ku asal katanya apa? Ternyata begitu takon bekonon pada beli ngerti nih sing urusanku. Iya, ya kan bakal kanda maulud atau maulid ya kari digrayang sing walada yalidu lidatan wa maulidan wa huwa walidun wa dzaka mauludun lid latalid maulidun miladun. Berarti bakal walada fi'il madhi, yalidu fi'il mudhari, lidatan masdar, berarti kelahirannya termasuk maulidan. Fahuwa walidun berarti fa'il sing lahirakane, wadaka mauludun berarti baka maulud bayi sing lahire wis kliwat. Loh, maksudnya ya kan Kanjeng Nabi lahir tanggal 21 April 571 Masehi. Ya apal di kamawur Rabiul Awal bayongan ka. Iya, jadi Rabiul Awal diperkirakan. Awas aja ngomong tepatnya. Loh, bahkan sejarah ulaka tepatnya. Yang kadang-kadang orang ngaji Nabi Muhammad tepat umur 40 tahun. Bener tepat umur 40 tahun. Beli. Loh kenapa? Yang oli wahyune Ramadan lahirnya mulut pas beli tadi setahun. Pas beli bisa kurang bisa luwe, berarti diperkirakan tanggal rolas mulut juga masih diperkirakan ya. Kanjeng Nabi lahirnya 571 Masehi, berarti lamun kanda maulud berarti dudu Nabi Muhammad. Tapi baka kandane maulid, baka maulid sih Kang, maka nening kono diucape pindo maulidun miladun. Maulidun awal bisa ismu zaman, maulidus sani bisa bermakna ismu makan. Jadi baka maulid bisa waktunya, baka maulid bisa juga bermakna tempatnya. Mung tempat lahirnya kan yang Mekah, jadi ning kene mah maulidunku waktu lahirnya tanggal rolas Rabiul Awal, rolas kliwat wis ngemet wulane bae. Iya wulan mulud. Tapi kalau memang ini muludan itu bagus, kenapa para sahabat tidak ada yang memperingatinya? Kan konon maning pertanyaannya gitu. Iya, kalau memang baik, kenapa sahabat tidak melakukan itu? Ya karena sahabat mabeli kudu dieling-eling kelingan kabeh yonggal dina karo Kanjeng Nabi. Kapan dieling-eling ketika wis ado? Loh, ya kayak bengen kan lah kasih nyatet si bubut ki sapa sing pertamane, sing babat sapa, awite sapa, begitu sekian kelalen kabeh ora dadine. Gara-gara ora dicatet. Loh, kenapa tidak dicatat? Ya karena laka peringatan. Akhirnya wong si bubut kelalen karo kaki buyute. Serok. Nah yo, anak beli sing kelingan karo kaki buyute padu pitu memang dhuwur serok. Ya sing ngawit bapak tua buyut cangga wareng udeg-udeg gantung siwur sepetarangan bodolek. Lah Kanjeng Nabi mana catetane sampai selawe munjuk sampai tekang adenan. Masa delengan ning barjanji ning waba'antuka. Ya kan siapa Nabi Muhammad, beliau adalah putra Abdullah anaknya Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan selawe kesampian mapadu pitu besok beli ketemu ya wis papat tepapat garang-garangan
iya weruning bapak karo bapak tua buyut empu dadi sing kene iki golongan anak putune maksudnya kan makanya kula lan panjenengan sami perlu diingat-ingat, perlu dieling-eling. Ya kenapa? Ya karena ketika wis ado konene ilang kula lan panjenengan sami kelalen. Tapi karena anane Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah wong si bubut sampai sekian masih kelingan bahwa yang membawa ajaran agama Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu buktine aja mane mengkanjeng Nabi sing 1400 tahun yang lalu. Lah si bubut nembe kapan sih abad 17 abad 16. Abad 16 kini akhir abad 15 kok gegesik. Ya kan mene si bubut makari. Ya, ya maunya kan gegesik gitu, gegesik kayak telumung. Loh, wetan, lor, kidul, kulon, durung anak. Angel kandane. Lah maksudnya jangan ya ning kene kula lan panjenengan makane kudu dielingaken. Da baka ora dielingaken konene beli kelingan. Jadi para sahabat lah kasing muludan model kayak ini. Termasuk para tabi'in, tabi'ut sampai ulama salaf, ulama khalaf durung anak muludan. Siapa sing pertama kali ngawiti muludan? Sing pertama kali ngawiti muludan ning alam dunya dalam rangka pengapa peringatan Maulid Nabi terus pengajian gelar tenda mekenen iku adalah seorang raja di wilayah Irbil. Ngendi kang Irbil lamun sing si bubut kang ngulon. Iya dadi Irbil ku sakulone si bubut wis. Iya lu ngendi kang ya sing si bubut ngulon ngendi ya berarti Jakarta sing Jakarta numpak kapal masih ngulon maning kunku tepate ning wilayah bagian Irak sekine lebanti jakang Irake wilayah sekitaran Baghdad bengen anak kerajaan kang arane Irbil. Sapa rajane pada waktu zaman semono dipimpin oleh seorang sultan yang bergelar Sultan Mughaffar. Kenapa nganakakan Maulid Nabi besar-besaran? Karena kerajaan Irbil lagi diguncang berbagai macam krisis keuangan, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis hukum, wis pokoke hancur lebur Irbil waktu kun. Ya, krisis pangan panene beli dadi-dadi, nananduran apa baik diserangi hama, tikuse beli kira-kira ngkono. Ya sampai dikepung, digropyok, sampai tekan disetrum. Tikuse beli kesetrum, sing nyetrume sing gluntung. Iya ini Irbil kini. Punten lagi kandak kerajaan Irbil karena krisis pangan ning Irbil panene ora dadi ekonomine karena panene lah kasing dadi masyarakat menggawene angel dagangan beli pati laris hajatan arang-arangan iya kan mekayane angel luru duite angel mangan kudu akhirnya ya wis paduana duit bae ndek sapa bang dinan ya dimet bang minggon ya dimet bang Pancasila bang syariah ning Irbil kuwa lagi kandak kerajaan Irbil kita iya bokat pada ya punten semono nega dan Irbil lagi kondisi krisis ya krisis pangan, krisis ekonomi, krisis hukum. Wah krisis hukum biri kira-kira korupsi ne merajalela ning Irbilku lah ya iya sing korupsi dudu pejabat-pejabat lembut wakil menteri melu korupsi ning Irbilku wah. Iya sing dikorupsi bukan hanya sekedar dana pembangunan, bukan hanya sekedar dana pangan, dana kaji hilang ning Irbil kiwa. Iya kita malah lagi kanda Irbil ki. Iya jadi berbagai macam
krisis ekonomi, krisis moral, krisis mental, sapirang-pirang krisis. Akhirnya Raja Irbil Sultan Moghofar mikir priwen carane kira-kira kerajaan kembali menjadi baldaton thayyibaton warabban ghafur. Akhirnya Raja Irbil ngumpulakan para ajengan, para kiai, para cendikia, para ahli ekonomi, ahli pertanian, wis ahli segala-gala kumpul dadi siji mengadakan munaslub. Ya musyawarah luar biasa. Akhirnya dari perkumpulan itu tercetus ide, kita nggak akan bisa maju kalau kita tidak kembali ke ajaran agama Islam. Caranya priwen? Ya kudu masyarakat mengikuti kembali. Ngapa? Mengikuti ya apa tingkah laku junjungan umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana kalau kita mengadakan acara peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran? Akhirnya sepakat ketok palu. Dah, wis ora nggo MK-an maning kono. Iya, wis ora laporin komisi yudisial ruwet maning kono ini. Iya, karena undang-undangnya tambah ruwet tempo sekian. Hari guru TK S1, presiden oli SMP, ya kakur yang weteng. Ning Irbil kunku. Iya kita lagi ngandakaken kerajaan Irbil ya. Iya, akhirnya tercetus ide apa? Kita adakan muludan besaran. Maka Raja Irbil mengatakan saya siap untuk menggelontorkan modal, bukan duit negara tapi duit saya pribadi. Akhirnya gawe acara ning Irbil muludan, beli tanggung, beli sewengi, beli rong wengi, beli ning dhuwur tanggul muludane ga ning kanak mah. Ning Irbil kita mah lagi kandak kerajaan Irbil. Bilang dina muludan ning Irbil pitung dina pitung bengi. Biayae Raja Irbil dewekan, ora jejaluk ning sapa-sapa. Ning Irbil mah beli aja ning kene. Ya Irbil dewekan bae wis. Ya. No, acaranya apa aja Kang muludan ampe lawas-lawas temenku. Raja Irbil mengundang seluruh kesenian kang ana ning kerajaan kuon. Yo kesenian wis pokoknya kesenian apa baik ya diundang untuk apa? Untuk memeriahkan acara muludan. Ya wis kaya ning kene maning wilayah kok kasik mbak muludan metu kabeh arak-arakan macet dalan macet. Lah iya kun niruan Raja Irbil. Lah ya iya Raja Irbil seluruh kesini. Kenapa? Karena Raja Irbil paham kalau budaya kita ini hilang akan diisi oleh budaya orang lain. Karena singarane budaya ki kaya banyu, kaya banyu. Baka banyune kebek, anak anginnya beli. Laka, tapi begitu banyune ditumplak separo nih sini apa? Angin. Jadi ketika budayamu hilang akan datang budaya yang lain yang ternyata lebih parah daripada budaya kita. Pengen kita dua budaya hebat untuk apa? Untuk ya menjembatani anak muda sing pengen terkenal. Loh, kenapa? Karena rata-rata wateke bocah enom umur 15, 17, 20 sampai selawe apa? Dia pengen diperhatikan, pengen disorot. Mana sok pede tenan bakal dua motor diganti snalpote brebet kah? Supaya apa? Perhatikan ini gue gitu. Iya itu wataknya bocah enom. Ya sing ngerasa hebate ya sok jagoan, sok titeni bocah enom. Beda karo sing wis tua ndeluk. Ya kenapa? Ya karena ngerasa wis kentos ya ora. Ya wis lah kasing diwedeni iya kan? Lu ya lagi enom diwedeni sote. Tatone kan naga. Iya kan? Tatone gambare kobra ning kiwene. Waduh, ya lagi enom, tua dadi cacing sok. Lah kan ya kan gering tua mah. Iya kobra sote lagi enom awake gede. Donge tua cacing. Diendengakan ya kune kobra ta cacing jekunku. Lah anak muda
anak muda itu wataknya pengen diperhatikan. Wong tuwe kita duwe budaya, oke nang bakaning kono asli jagoan wilayah si bubut, ayo sok dicoba. Jak sira penjaline siji, jak sira penjaline siji, ditu ning lapangan arane sampyong. Benar? Sekian masih anak beli. Laka akhirnya anak-anak muda kehilangan tempat untuk menunjukkan siapa dirinya. Nah, apa gantinya? Ya gantinya kan jadi geng motor tadinya. Iya, setiap ada budaya yang hilang pasti diganti dengan budaya yang baru. Ning kene bengen anak arane sintren. Iya kan? Nah, nama ning arane dongbret. Itu budaya apa? Itu mengumbar kemaksiatan. Ya mengumbar kemaksiatan, begitu dombret hilang tambah parah. Lah Pak, yang dong oleh karaoke je. Dombret mah apa geradak gerutuk ning tengah-tengah lapangan. Baka karaoke, wong loroan kan. Halo. Ya itu lebih parah. Makanya jaga kesenian kula lan panjenengan sami. Jaga budaya kula lan panjenengan sami. Ketika hilang, yakin akan diganti dengan budaya yang lain. Lah iya sandiwara hilang, wayang hilang. Kon ini budaya kana sing mancing dagdus. Iya kan? Ya kita nih hilang sih budayane, entok budayane. Akhirnya budaya orang lain akan memasuki kita. Ya lirik kayak dene banyukian, begitu ditumplak setengah isi angin. Akhirnya kehidupan kita masuk angin. Makanya Raja Irbil seluruh kesenian yang ada di wilayah Irbil tampilkan untuk apa? Memeriahkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dibayar ning Raja Irbil. Beli tanggung-tanggung mulutane wis kesenian dibayar kabeh. Masyarakate ora susah patungan, sing penting teka tek openi mangsa wurunga. Raja Irbil ngopeni masyarakat zaman pitung dina pitung bengi pira anggo lawe nyembele jaran besewu nyembele jarane 100 jaran weduse 1000 wedus disembelih kanggo apa? Kanggo ngopeni masyarakat. Ayame 100.000 ayam jago, awas dicatat penggurine. Yang kadang-kadang wong gawe suguhan padu ayam bae lho kekubu. Iya, bagus bakal nggo suguhanku ayam jago, aja ayam sayur krungu. Suguhan di ayam sayur. Lah maksudnya aja kan, lah bayangin wa ayam kuwenku murag sing ngempir be kecetit disuguhaken. Ya, jadi bahkan gomuludan, unjungan, sedekah bumi, ayam sing bagus, ya jago, beli jago, wis sing penting ayam Jawa, ayam Kenian, aja ayam sayur, krungu. Lah ya iya ya larang ya Kang. Justru sing arane sedekah iku yang terbaik, aja paduan. Lah konene bakal sedekah paduan baik konene beli beda karo wong buang sampah. Masa sedekah buang sampah ya serok bae wong si bubut ya kita kan sering sedekah aja kang klambi ku tak bagi-bagiaken ya serak wong si bubut klambi sing dibagiaken ke sing nembe tuku tak klambi tahun mau nang jujure wong kene kita ya beli nutup-nutup yacan ke ora. Iya kelambi tahun mau sing wis ora momot dibuange eman ya akhirnya dibagiaken karena lemarine ora nggak lakin ki sedek kata buangi sampah. Maksudnya sedekah itu berikan yang terbaik. Yo kita mah sedekahnya gajekang panganan ya sedekahe panganan sing disedekahkaken panganan sing nembe masak ta panganan wingi. Oh, jujur Bu ning kene. Dadi angel nutup-nutupane rupane. Iya, dadi panganan wingi sing kitane dhewek wis ora doyan, daripada dibuang akhirnya diulungaken ning dudukin ki sedekah ta buang sampah. Lho maksudnya kan kalau itu sedekah berikan yang terbaik. Ya, termasuk muludan ngormati masa Kanjeng Nabi dipayayam sayur cacah.
Lah bahkan kau mulu dan ya ayam jago sedekah bumi mapak seri tenang wo ambak ayam jago kau nenek. Ya karena yang namanya sedekah itu berikan yang terbaik. Raja Irbil 100 jaran, 1000 wedhus, 100.000 ayam jago diberikan kepada masyarakat demi untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya karena nggal tahun muludan, kerajaan Irbil ekonominya mulai membaik. Bahkan negara ekonominya membaik, pendidikannya juga akan tambah baik, kehidupan masyarakatnya jadi lebih baik, berangsur Irbil kembali mencapai puncak kejayaannya. Kenapa? Muludan saja muludan gak bisa meningkatkan ya jelas, bahkan yang kene akhir rame-rame uang pada wuru kabin tiga gosik ntikin si bubut beli ketangguhan. Kenapa? Arangan rame-rame paling sedekah bumi karo ngunjung bae. Halo, sok dirameakan. Makane wilayah yang punya potensi memberikan acara besar-besaran. Sok wilayah Cirebon sing pinggir laut pasti duwe acara nadran. Nadrane lah kasing sedina seminggu luwi. Nanggape beli tanggung-tanggung Monata Adela supaya apa? Supaya wong kana-kana pada teka terus uri. Oh ning kono kuana wong dagang iwak kuwen. Dadi iwak ki anane ning kene. Apa yang terjadi? Investor masuk. Wis aja AO ono mana wong unjungan nanggap sandiwara be geger. Itu kan mubadir lagi ngiklan kunku. Lah ya iya mengiklankan desa kita nih punya potensi begini. Tanggap akan sandiwara supaya apa? Penggemar sandiwara pada teka, oh ternyata ning sububut kuana kuwen, wilayah kuwen, dukun hebat arane ku ya dukune tambah lari surat dadine ku. Lah ya iya, bagaimana orang bisa tahu si bubut ketika si bubut tidak punya daya tarik tersendiri. Priwen di expose beli. Aja ku nang expose cekrak foto sandiwara apa terus beber supaya apa? Cirebon tahu ini loh si bubut. Makan-makannya Irbil mulai naik. Kenapa? Banyak investor masuk. Karena ake investor kang manjing, akhirnya ekonominya berkembang, negaranya kembali stabil. Melihat Irbil kembali stabil, negara-negara sekitarnya kesirian priwen awite Irbil bisa maju. Oh ternyata Irbil nganakaken muludan, akhirnya negara-negara sekitaran Irbil meluan pada muludan termasuk Indonesia. Ning di Indonesia pertama kali ana muludan, bahkan ning Indonesia pertama kali ana muludan gede-gedean iku ning wilayah Aceh. Oh Aceh dikit sing ngulu. Bakat tanah Jawa pertama kali ana muludan kuning Demak. Cirebon durung waktu kun Demak dikit sing muludan. Dalam rangka apa muludane? Sekaligus peresmian Masjid Agung Demak. Acaranya apa? Acarane nonton wayang. Surah lamun sekian muludan wayangan bakal beli geger ukurannya. Demak pada waktu zaman semono muludane wayang semalam suntuk. Kok dalange Sunan Kalijaga duduk Haji Mansur, Pak. Ya Sunan Kalijaganya kan wali, ya kan, yang mengembangkan ajaran agama Islam melalui perangkap kesenian kang arane wayang. Ya jadi ya wayangnya gaya pada baik mendakwahkan ajaran agama Islam. Wayang itu dari Hindu menang. Hindu pribene bakal dalange kaji mak semare kak. Bismillah serok ditene. Ayah nih kono mau beli cerdas, udah di dalang itu haram. Bahkan dari dalang haram, kono ini wong Islam lah kasih dalang, galangnya dah ganti wong Buddha, wong Hindu. Kono ini wali nih kalah nih sandiwara esrok. Mungkin mas sutradara wong Islam KB ya kalah KB sangyang. Lah ya iya kan?
Lah ya iya pemanding anak putune Ki Warsiki sakti-sakti dadine. Napa? Sutradara wong kene dadi ngeloni bae ora. Lah kecerita wali kalah aku. Ya sebenarnya mah ana tapi kan ora ilok didongolin aku. Ya wirang masa wong dewek kalah ora. Lah ya iya masa tokoh utama lah bayangin Mbak lamun sampeyan pangerane dikalahkaken sewot beli. Sewot tapi delengen hebatnya Sunan Kalijaga betara guru dudak-dudak ning Bagong coba bayangin. Sewot beli wong Hindu. Beli biasa banget. Kenapa? Kehebatan Sunan Kalijaga dalam merangkai sebuah cerita bahwasannya dewa guru semono hebate masih adine Semar. Embu adi sing ngendiko. Ya tapi kan itu hebat. Loh makanya Raja Irbil seluruh perangkat kesenian ditangkap KB. Acara puncak nembe pengajian akbar. Mubaleke beli tanggung beli sing Irbil sing endi sing wilayah Afrika. Bayangin Pak Asia sing diundang wong Afrika berapa kilometer nggo ongkose bega pira. Wong si bobot daw ngundang sing dermayu katerga ongkose beli jelas pisan dirake. Iya yo Irbil beli tanggung makanya kerajaannya maju. Jadi bokat bubut pengen maju ibu aja tanggung tahun maning muludane saminggu ning bala desa dibiayai dewek aja ngepok. Ya kan sekali-kali ku muludan gua ya. Lah iya sekali-kali ngempani masyarakat bala desa nganakaken muludan aja ngepel bening masjid. Oh ya Raja Irbil dewekan bae enggal tahun sampai kerajaannya menjadi maju. Ya kan? Nah, akhirnya catatan peringatan Maulid Nabi Raja Irbil akhirnya dibukukan menjadi sebuah buku sejarah. Terus dan itu ternyata sejarah pertama kali tentang Nabi ditulis di kitab itu. Ning si bubut masih sering diwaca kitab apa sekian diarani kitab Maulid Barjanji. Jadi barjanji iku cerita paling tua tentang Nabi. Jadi pertama kali ditulis ceritanya Nabi kini Maulid Barjanji. Ya kan wong pada takon ari manakibe Syekh Abdul Qadir sering diwaca pada manakiban ari manakibe Kanjeng Nabi je ora diwaca. Orang ngerti yen barjanji ku manakibku. Duh, manakib itu biografi. Manakib Syekh Abdul Qadir berarti biografinya Syekh Abdul Qadir diwaca orang kan yang manakib. Ya ning manakib kan ceritanya Syekh Abdul Qadir awit cilik sampai tekang tapa. Ya kan tapae sampai ning dhuwur tembok. Loh, ya termasuk barjanji ke pada baik. Malah sing awit sadurunge lahir. Sampai tekang lahirnya Kanjeng ini ya kan bakawalama tamak cerita lahir bakawalama aradallah cerita Nur Muhammad bin Bah sing Adam Idris Nuh Hud Soleh ya kan sampai Mang Ibrahim Mang Ismail Mang Adnan Mudun sampai tekang Abdullah sing Abdullah nembe mancing ning tempat panggonan kang tetap ngendi gua garbane wong wadon kang arane Siti Aminah naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminataz Zuhriyah wa khasahal qaribul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa. Diwacaan teman-teman masih ala olo delangap delongop ternyata. Iya ngerti beli paham beli ya memang iya sih tulisannya bahasa Arab kitane orang ngerti Arab jadi sing waca ya ora paham sing rongokaken ya ora paham sing nyala-nyalakaken enggak ora paham maning ternyata wong lagi waca sejarah Nabi je bid'ah masa wong maca sejarah bid'ah loh ya kun kan sejarah walamatama nyeritakan kelahirannya Kanjeng Nabi umur 2 bulan bapaknya ninggal dunia ning Madinah ya terus umur 9 bulan Kanjeng Nabi lahir siapa bidane ya sing jelas dudu bidan si bubut siapa sing dampingi Siti Asia karo Siti Maryam ya kan hadara ummahu apa
hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadhiratil Qudusiyah. Kan pendampingi loro dukune, maka bidan ku kudu loro bakal nggo wong lairan ku, sijine bidan sijine dukun bayi aja dewekan. Ya konene repot, siapa sing ngimpus, siapa sing meriksa, kan konon ya itu ilmu ya kan. Terus manakakane ngadeg nyambut kelahirannya Kanjeng Nabi, wa muhayyang cerita tentang mansrote cahayane Kanjeng Nabi. Ya karena kin mamuludane wis tanggal selawe, berarti kan waya wabaroza kita. Iya, ya ora ya. Lah ya iya dadi muludan, kanda muludan ku bari terarah kudu anak kita be. Da bakal ngaji lah kaki dape konene ngerasani wong. Nah, laka bahane ngono. Jadi bakal pengajian terus ngerasani wong, ora duwe bahan nih lho keko. Iya, jadi kulalan panjenengan sami siji muludan, loro ngalap barokah sing kitab Maulid berjanji yang dicatat yang dikumpulkan pada waktu zaman kerajaan Irbil. Ning kono kan dijelasaken lapa wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayyadaihi alal ardi rafi ar-ra'sahu ila samail wa barazalan dikatokaken diperjelas diendengaken jare wong kene dilahiraken. Sapa kang dilahiraken? Sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi priwen lahire. Oh, ning kono dijelasaken Kanjeng Nabi begitu metu ning alam dunya dongol endas, tangan metu terus tangan loro langsung nepak ning lemah. Wa di ayyadaihi alal ardi, tangan lorone nepak ning lemah. Begitu dongol klep tangannya terus sujud. Kanjeng Nabi nembe metu ning alam dunya wis bisa sujud. Jadi Kanjeng Nabi masih bayi wis sujud. Ning jagate kita ana bayi 50 tahun durung sujud-sujud. Bayi kanda bayi wah kita punten lagi kanda aja tersinggung yang bayi kita masih sujud. Iya, bayine Kanjeng Nabi wis bisa sujud. Nembe begitu peragat sujud terus rafi ar-ra'sahu ila samail aliyah, ndengak mandeng ning langit. Mumiyam bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula, mumiyam berharap birafihi kelawan ngangkat endase munjuk untuk apa? Untuk ditinggikannya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sujud serta dengak wa musyiron ila rifati qadrihi ala sairil bariyah, dan itu menunjukkan tingginya derajat Nabi di atas seluruh makhluk ning alam dunia. Kenapa derajat Nabi lebih tinggi di atas seluruh makhluk? Karena sujud durungana manusia sing bisa nandingi sujudnya Kanjeng Nabi. Siapa maning sujudnya sampian saja daya apa pel dengak wis. Ya wis sesek je sujudnya. Lah Kanjeng Nabi subhanallah. Makane Kanjeng Nabi diangkat derajatnya di atas seluruh makhluk dunia. Kenapa? Karena sujud. Sampai Kanjeng Nabi mendapatkan gelar langsung dari Allah. Kenapa? Karena sujud. Apa gelar langsung dari Allah terhadap Nabi? Allah memberikan gelar Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Hamba Allah Nabi Muhammad mau langsung sing Gusti Allah. Hari sampean gelar dewek ora? Ya kan ngaku saya hamba Allah. Oleh ngelari siapa? Dewek. Kanjeng Nabi Gusti Allah sungguh baik gelar. Subhanalladzi asra bi'abd. Maha suci Allah yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad mendapatkan gelar hamba Allah langsung sing Gusti Allah. Hari kita oli dewek, makanya ketika gelar dewek digulung dewek ora ya. Ya hamba Allah weki. Ya sorok bae titenanan ning si bubut. Ya, saya sebagai hamba Allah. Kapan jadi hamba Allah? Bahkan nyumbangnya setitik hamba Allah tulisannya serok delengan.
Ya, siapa jekin ki? Ya tulis bi hamba Allah. Seket berarti. Aja pendelak-pendelik wong menengah. Kader ketenger potongan-potongan kaya konon ku. Ya potongan hamba Allah kegelar dewek kok ora. Ya israk baik titik ini, bahkan nyumbangnya setitik hamba Allah. Tapi begitu nyumbang 3 juta, ayo tulis hamba Allah. Hamba Allah tarane pira nyumbangnya 3 juta. Hamba Allah, kaji, tulis kaji. Ya jadi hamba Allah kan oling gelar dewek digulung dewek. Ya kenapa? Ya karena hamba Allah jare dewek akhirnya sekarepe ya waya butuh ya tak gelar hamba Allah ki. Iya, yari gede mah yang kok dikit gulung dikit hamba Allah tulis arane riang. Ya hamba Allah. Lah Kanjeng Nabi sing ngupai gelar langsung Gusti Allah. Kenapa Nabi bergelar sebagai hamba Allah? Karena identitas dasar manusia sebagai hamba Allah itu dilihat dari sujud. Uang bisa diarani hamba Allah baka gelem sujud ning Gusti Allah. Baka beli gelem sujud. Jangan berharap kamu dicatat jadi hamba Allah. Mangsa kecatet tak. Loh kenapa? Ya beli gelem sujud. Loh, pokat ya kang karo Gusti Allah mah kita cukup ngandel, percaya, yakin. Saya sudah percaya kepada Allah, saya sudah yakin. Kalau hanya sekedar percaya, ngandel, yakin, terus beli sujud, bengen kedua Gusti Allah makhluk model kayak konon. Lu siapa? Iblis. Cih, iblis ngandel beli ning Gusti Allah. Loh, masa iblis ngandel? Oh, ora urut lakon. Iblisku makhluk sing paling ngandel karo Gusti Allah. Lu kenapa? Bengene iblisku diangkat jadi ketua tim pansus nih Gusti Allah. Loh, wih rajane malaikat bengene, malaikat siapa bega nurut ning bocah kun. Loh, iblis kapan nalikane Gusti Allah gawe makhluk sedurunge Adam sing arane Banuljan. Sing berantas Banuljanku, iblis ketua pansusih. Iblis berantas Banuljan, wis karepe dhewek beli nurut ning isun. Iblis siap Gusti. Wujare habis wah. Oh pansuse Gusti Allah beli kaya pansuse kita. Berantas judi online ning sore bae. Ning dhuwure masih wutu 5. Dua iblis berantas kabeh. Begitu selesai lapor Gusti Banuljan, semua sudah saya habiskan, sisanya saya taruh di tempat al-waqwaq. Kulang gulati ning kamus apa al-waqwaq. Ternyata al-waqwaq itu adalah negara sing akeh puloe. Kayane mah Indonesia kayane manggiringnya. Ya kan Indonesia kan negara dengan 13.000 pulau lagi kita sekolah. Sekian wis 17.000 pulau ya. Iya siapa tahu dicolongi baik ora. Iya ya makanya bahkan negara sing paling ulu manjing suargane Indonesia. Kenapa? Karena akeh sedekah. Indonesia emas ya wis lo sedekah baik kita mah. Nikel lo sedekah. Ya orang melarat jadi sedekah kaken kan. Iya itulah Indonesia. Oh begitu jangan iya dikiring ning al-waqwaq. Makanya kan karena ngerasa berjasa di hadapan Allah, ya ora kan jadi timpang sukses iblis gitu. Maka begitu anak info, sekilas info, Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi kan anak info nih. Ini ja'ilun fil ardi khalifah isun art gawe khalifah ning alam dunia. Iblis kan wis pede berarti riang sing diangkat. Yang kita tim sukses aja ora. Lah ya iya. Ternyata begitu pengangkatan sing diangkat Adam ke iblis. Adam sewot beli iblis. Wamuk iblis. Makanya bakal tim sukses terus dadi beli diangkat amuk-amuk beli aneh. Sing bengen kun. Lagi cerita iblis kita makin iya lagi cerita iblis kan ngamuk karo Gusti Allah priwin-priwinan Gusti Allah riang sing guradak gurutuk luru biting maning kita nih. Iya kita sing repot musnahkan Banuljan tempo dadi ya ora diangkat-angkat ajan riang malah Adam sing dodok malang melintang ki iblis
makanya suruh bae titinana bosing malang melintang ning si bobot golongan pun biasanya. Iya, iblis hebat. Makane nalikane iblis dikongkon sujud ning ngadepane Adam nurut beli gelem fasajadu illa iblis beli gelem. Makane diusir kepercayaan diusir nang beli gelem sujud. Sampian maning durung mancing-mancing acan bakal beli dijejak serok ukurane. Loh, kenapa? Karena identitas dasar sebagai hamba Allah itu sujud. Aja ngaku dadi hambane Gusti Allah bakal beli lok sujud. Tapi sing bubut lah percaya kita. Oh, anak putune ki gesang masa beli sujud. Iya mau tak cek kita ngerti ndeleng data penduduk. Ternyata si bubut Islam kabeh. Alhamdulillah. Wis yakin gitu. Saya yakin dengan masyarakat si bubut. Dengan si bubut aja bae diweden-wedeni sesat musim semangsa ngara bu. Paling kuat akidah wong si bubut. Sok, buat bilang antar ki semene wong akeh Islam kabeh kan? Sok, saya tanya, ana beli di antara sampian sing tak kamene sing duwe cita-cita pengen metu sing Islam, ayo ngacung. Ana beli. Lah, Kak. Saking apane? Saking kuate akidah. Aja maning kun sing bener tekang sing beli bener serok. Iya, Islam membayang beli, puasa beli, nggal dina mabok bae, main bae. Tapi serok tawan anak sira kader Islami ora petak. Sembayang beli, puasa beli, nggal dina mabok bae, metua bae lo sing Islam serok bakal beli ngamuk. Iya. Ayo gelem beli metu sing Islam. Semono karepe dhewe beli bisa. Saya tetap Islam. Makanya yakin beli ngara goyah akidahe wong si bubut. Aja diweden-wedene sesat musik menengah. Wis mangsa ngaliyah agamane serok bokat beli ngantel. Yung bocah karepe dhewe kowe mong bae metu sing Islam. Wis bagian kaya kenen mabok bae gareng Islam rangku. Alhamdulillah. Bener tenang bak urusan akidah mau kuat akidah. Beli ngarang ngali agamanya. Lah ya iya. Ya kenapa? Itu kehebatan orang tua kita menanamkan akidah terhadap anak cucunya. Ora karuan beli gelem metu sing Islam. Surok ditawani wong Kristen beli bae. Semono sengsarane uripe padahal mah. Wis sengsara warilok sembayang kongkon metu sing Islam. Ya beli gelem beli rang mau wis Islam bae wis. Ya. Lah makane syarat dasar kula lan panjenengan sami menjadi hamba Allah sujud. Iblis karena beli nurut, karena beli gelem sujud diusir ning Gusti Allah. Tapi diusir iblis ya tetep baik. Ya kan ketika iblis diusir, oke Gusti ora apa-apa kita metu sing swarga. Ari Adam arep dipenjakakan, ya pada bae terusir beli ning swarga. Ning ndi? Ning alam dunya. Terus ya Adam asale sing swarga, ya anak putune tekancing namani. Iblis ndrongop enak temen. Hari anak putu kita camblung nak kabeh ning neraka anak putune Adam balik emang swarga si priyen. Lah dadi Gusti isun jaluk. Lah apa? Anak putune Adam arep tak gluntung akan neraka. Terus untuk menggelincirkan anak cucu Adam ke neraka, saya butuh kekuatan. Jadi iblis ngajak kena proposal ning Gusti Allah. Iya kan permohonan. Iya kan bahasa kenene menjaluk. Kan bahasa keren proposalku. Bahasa zaman sekin dikeren-keren calo beda dini makelar coba. Saya sebagai makelarku apa? Ya calo. Wah. Iya, beli gelem diomong tadi calo. Saya bukan calo, saya perantara. Ya pada bae calo iku. Iya, permohonan jaluk garis miring proposal. Iblis ngajokaken proposal. Apa? Saya minta kekuatan ya Allah. Proposale iblis di ACC beli. ACC, bokat beli ngandel dicek ning arsipe. Ya kaderana jeneng arsipe. Saya bicara berdasarkan data dan fakta. Berarti kekuatannya iblis sing siapa? Makanya hati-hati karo bocah kieu. Kadang-kadang santri dau bisa kulhu karo ayat kursi inggal setan diajaki kula. Serok nglawan potil ukuran aja serok. Hati-hati sampeyan nggih. Aja nembe dau tingkate santri, kiai, wali
nabi bengen depan karo bocah kuwen. Nabi ne dimpos bun-bunane koreng kabeh nabi. Siramaning kelas receh. Aja blaga-blaga. Setan lagi enak-enak turu dubrak-gubrak pada. Diajaki gulet. Lah nglawan potel seruk. Setane katon sirane beli katon. Jadi ya kekuatan setan itu dari Allah. Duh, berarti Gusti Allah ku priwen kita dipai kekuatan setane duwe. Aja ngomong priwen ora sopan. Sira mah karo Gusti Allah bagaimana Allah? Aja takon. Sira mah karo Gusti Allah protes be pagaweane kok. Gusti Allah gawe babi, ana sing glendeng. Ya ari babine haram mah maune gajah gawe maning. Ya sira milu-milu apa gawe babi arep beli Gusti Allah mah. Ya iya teh. Sampeyan beli kena takon Gusti Allah. Gusti Allah sing nakokaken kita. Ya makanya kita ndeleng wong kaya konon. Akhirnya kita dewek ngerasa apa maning kita sing ora sempurna. Gusti Allah sing paling sempurna angger dikandakna ning bocah gini coba bayang. Makanya Bu aja wedi dikritik Bu. Kuwu kita ora sempurna. Gusti Allah sing paling sempurna angger salah ning golongan kunku. Ini apa maning wingi udan ora? Wis padha glendeng ning ati ya Allah, Gusti Allah kepriwen-priwenan kari pengajiane bae ji udan. Ayo ya beli ayo. Lah ya iya. Jadi itu memang sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu. Ya bengen kan belajarnya beli mekonon ora. Baka kebaikan kekuatan Allah, baka kejahatan kekuatan setan. Bareng sing jahate luwi akeh. Berarti Gusti Allah kalah konon. Nggak bisa. Dua-duanya sengaja dibuat oleh Allah. Bari apa? Yang sampian sering makonon. Sorok sampian wong si bobot ilok belin deleng wong gawe sumur. Pernah? Pernah. Wong gawe sumurku tujuannya luru banyu bagus apa luru banyu blesak? Luru banyu bagus dikeduk sampai jero. Akhirnya nemu sumber kang bagus, banyune bening. Akhirnya dibangun sumur. Alhamdulillah. Tapi begitu sampian sumur wis dadi gawe comberan beli. Ari comberan ki banyu bagus ta banyu blesak? Berarti banyu bagus sampian sing gawe, banyu blesak sampian sing bari apa? Ya di situ. Jadi sebuah keniscayaan di mana ada kebaikan di situ ada kejahatan. Makanya jangan berharap wong si bubut bener kan mangsa tadi ya. Wih sumberna bae kaya kononku. Kiai ini terus berdakwah ngajak sing ora bener. Loh, lamun si bubut wonge bener kabeh semboyong, kabeh wiridan, kabeh lakasin maksiat. Ya terus wis Maria beda ti kiai ini lah kepegawaian ngeterka. Jadi ini masih dadi ustaz dadi kiai ya karena pemarna masih akeh pegawaian. Jadi jangan berharap semuanya menjadi itu sengaja dibuat oleh Allah. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu mau jadi orang baik apa jadi orang jahat. Tapi dadi wong bener kujek kang kengelan. Jare siapa? Apa bakal dadi wong jahat orang kengelan ta? Pada baik. Sok bakat beli ngandel sing wuruki ning tajuk kang kita wuruki ning tajuk kengelan bocah badek-badek. Terus takona sing mabok bae. Pada bae pegel bocah kun. Serok takonana. Loh, yang rumah sejelas intakono ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ai lempeng bae wah dikane kemana. Kita niti was tok lagu-lagu sampai tekan dot on jawabe Allah. Bahkan yang kene nek giol maning jawabannya kok. Ulangi. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Oh, sedep ora mah. Ya in takunu ta'lamun
Kalau kamu merasakan sakit, ngerasakan belenak, ngerasakan dugal, pegel, nalikane nglakoni kebagusan, mereka yang melakukan kejahatan pun sama. Sampeyan dadi kiai, akeh sing ngrasani, akeh sing musuhi, apakah dak bakal dadi banter narkoba beli akeh sing musuhi? Halo? Sama. Kamu melakukan kebaikan itu capek, melakukan kejahatan pun juga sama. Dengarane tahajud gue enak beli. Belenak, pegel, atis, ngantuk, tapi karena pengen keparak karo Gusti Allah dipaksa beli. Paksa zakat ngerecek baik Gusti karena kita pengen keparak dadi tangi. Beli sekedar banyu wudu tak adusi bari aja ngantuk. Dangdan gelar sajadah ngadep karo Gusti Allah. Prangsane wis hebat kan? Pegel, capek, kangelan tak paksa karena pengen parak karo Gusti Allah. Terus ari bakal maling ayam beli kudu tangi bengi ta. Halo? Tangi bengi beli maling ayam. Iya, apa sampean batahajud? Paling mancing jero omah, bakal maling ayam. Sawise tangi mancing jero omah tak muter si bubut. Muter si bubut ngulati kandang sing masih melongo. Begitu anak kandang wis melongo, majikane masih melek, langsung nyolong tadi tonggoni. Tonggoni delengen dodok ning serwit gedang, dirubung ngamuk, atis. Semangat bae bocah kulo. Datak do karo maling ayam pisan tuman dikak. Sing tahajud suwe-suwe ngeper pegel ya Gusti kita tahajud dan teman-teman angger be melarat kaya kene marian pisan tahajud. Lha makane kula Allah menciptakan kesemuanya itu. Tadi ajilok ditakokaken Gusti Allah wis paling hebat. Kita mau beli tekan genabe mikirku. Umpamane jok kang Gusti Allah gawe maling dadine kitane kengelan gas ilang, gini ilang, motor ilang. Ya iya sing konone mah. Tapi ya sampeyan juga kudu sadar tanggane sampeyan dadi satpam gua witi ana maling. Lamun laka maling, ana pekerjaan satpam beli. Makanya sing dadi satpam matur kesuwun karo maling. Iya kan? Sok lamun laka maling, ya ngapain di satpamin jagat wis aman je. Kin nembe kanda maling apa kanda satpam, kita durung kanda pabrik gembok. Berapa juta manusia Allah memberikan makan, awite maling. Loh makan itu sebuah keniscayaan. Nah, tapi tetap kita wong Islam beli kena dadi maling. Lah makane. Dadi Kang urusane karo sujud. Makane bakal wis pengen sujud, rongok kenaki. Bakal wis pengen sujud aja ngenteni kok. Wong ana mah ku bocah si bubut sering dolan sama kita. Anda karo kita kok Kang je asline mah kita ning si bubut ku pengen jeneng tajuk meng masjid, mbayang ngembul karo santri. Terus apa sumbadine beli sembayang? Ya kan jewuru dewek sampean yang nggal dina je mabok. Maka beli mabok je main je aku. Anak arak-arakan ya tak jogeti. Anak organ ya nanjak. Ya terus urusannya apa? Ya kan kita ini durung bener. Oh, dadi perangsane bakal sembayang kudu bener dikit. Oh, rasul kari sungsep wis. Ya apa bakal sampean ngelakoni sholat kudu bener dikit maine mari, maboke mari, terus mari joget. Kesuwen keburu modar sirane gini. Loh tadi bakal sampean pengen ngelakoni sholat, pengen ngelakoni kebagusan, jangan tunggu kamu baik dulu. Jalankan aja dulu. Loh, ya karena ini dua hal yang berbeda. Ini identitas, ini pelanggaran. Kita ngomong pekenen mani konene salah tanggap. Oh, kasan wakyutin mauli jisira main ka. Kampleng pisan ki suwe-suwene maksud. Bukan dudu masalah main halal. Loh, aja takon ning ustad, aja takon ning kiai. Judi halal ta haram? Yung sing main nih be orang aku bener ora apa sih. Sok diteni wong main. Dodok sila ya pe kenceng ora kan kok. Ngopeki kartu penteleng. Ki, wong main arep buang ki padu tebluk wae ta mikir dikit. Oh, sewen-wen, gol kartu di meki kabeh kuwi.
Endi sing dibuang? Buang telu kane daun terus nyikat, berarti masih urip telu. Iya kan? Iya kan mikir ora. Arep buang mikir, semono wis mikire begitu tep dicandak begitu bluk ada salah. Iya beli. Gletak maning salah. Gletak maning salah. Ya sing mau nega salah, Pak. Aja durung buang ke sira wis dodok ning kono kuwi salah. Halo? Lo maksudnya jangan lah urusan baka main, mabok dan lain sebagainya itu kemaksiatan. Baka sujud identitas. Loh, identitas sampeyan dadi penduduk si Bubut itu adalah KTP karo kakak. Benar? Baka wis duwe KTP duwe kakak ada kemungkinan sampeyan oli BLT. Bener ora? Tapi baka kakak langka, KTP langka, mungkin beli oli BLT, Bu. Beli mungkin. Jadi sing penting identitas dikit. Adapun wis duwe kakak, duwe KTP, sampeyan mangkat meng Cirebon, numpak motor beli nganggo helm, sime langka, tangkep polisi beli. Mari beli dari penduduk si Bubut. Berhenti enggak? Dihapus beli KTP nek. Ya ora. Identitasmu sujud itu kamu menjadi hamba Allah. Adapun hamba Allah melakukan pelanggaran, ana catetane maning. Jadi sing penting duwe identitas dikit. Halo? Lah makane, dadi saja ngenteni bener dikit, nyung sebabnya dikit. Nah, apa perlu disung sebakan ning Gusti Allah? Ya Gusti Allah duwe sifat kun. Nalikane manusia beli gelem nyebut asmane Gusti Allah, Allah akan paksa kamu untuk menyebut asmanya. Priwen carane Gusti Allah nyebut kita kongkon nyebut arane orangil. Gusti Allah bakal pengen maksa sampian lagi motoran kali candak setirit cemplungaken kalian. Ayo serok beli nyebut. Begitu gebok Allah telat wis kekebur sirak. Ya itu sudah sunatullah. Kalau kamu tidak mau nyungsep, disung sebakan. Lah ya Allah akan paksa dirimu dalam kehidupan. Wong ora eling-eling pragataken kabeh dunyane. Dau nyungsep, nyempot bening kuburan konene. Wis pragat kabeh kun kok. Halo, aja pendelak-pendelik nih wong sirake. Udah wong sing dikandakaken lagi ngenderak sirane nglati. Lah ya iya wis meneng bae kader ketenger potongan-potongan kun. Ya ana wong e kader tekak wis tenang be. Ya lah ya iya. Jadi dalam kehidupan identitas dasar manusia sebagai hamba Allah itu adalah sujud. Makanya sok sujudnya kenceng, maksiatnya kendor. Nah makanya aja angel-angel sujud bedikit, serok sujudnya kenceng, mainnya kendor. Bahkan mainnya kenceng sujud kendo maning. Diteni bae serok bakal wong wis ning tajuk bae, kuplukan bae, tahlilan metu ning Arab, ya bakal sedekah bumi. Ayo serok wani nanjak maning beli ning organ. Ya keder. Tapi bakal wis nanjak bae, ya keder maning marak mentajuk ya serok. Nah kane ketika terbersih di hatimu untuk melakukan kebaikan, jangan pernah menunggu menjadi orang baik. Sujud aja dulu. Nanti bisa jadi dari sujudmu Allah akan memberikan hidayah kamu untuk menjadi orang yang baik. Lah ya iya karena bakal uang wis ilok sujud ning ngadepane Gusti Allah. Rongokna. Uang bakal wis ilok sujud ning ngadepane Gusti Allah, maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Wis amine bedikit sing gampang, mansinge sing angel katerka. Tuh gampang temen sekang bakal wis ilok sujud punya kemungkinan masuk surga. Iya. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Masa kita kudu pada karo wong Amerika sing ngorelok nyungsep bacan. Ya sorry dong. Suarga priwen-priwen ke wong si Bubut mah. Iya boleh. Ya adapun mampir dikit ya bongkan karo PDB aja mau nek.
Lah ya iya ya tapi kan anak angget teh ora. Anak camplung ning neraka. Pirang tahun boja kena 200 tahun. Begitu selesai 200 tahun diangkat menti. Tenang, ana batas waktu kaderga. Suarga mangsa wurunga. Sing belai kan begitu camplung ning neraka. Pirang tahun embu wis lawas bocah kono. Lah iya sampean yang ilok sujud ora ya? Lah ya iya engkau gak ada catetane ilok sujud bocah kini. Lah terus bisa jadi di akhir kehidupanmu Allah memberikan ampunan kepada dirimu. Mabok boy, main boy, donge kalimat ini be di pangapura kabeh dosane ning Gusti Allah. Surga ta neraka? Aja kesirian, ya kune jenak temen mabok. Lah sira mah pengen mancing neraka kabeh wong kaya konon koyongan ka. Ya kita mah ya ora. Alhamdulillah ya Allah semono karepe dhewe tapi dosane di pangapura kabeh, begitu mati bersih. Makanya lebih selalu berusaha untuk membersihkan semua orang. Supaya disaksini ning masyarakat kabeh, saksenana niki mayit saya. Ayo ya beli. Saya. Yang ana sing ilok takonku. Itu bagaimana aja Kang? Palebe itu yang weru sing mati mabok bae kok. Tapi begitu pelepasan mayit sedulur kabeh saksenana niki mayit saya itu kan pembohongan. Ya jare kita kenang apa waktu pun sira ngomong boten saya ya keder wong ngomong saya kabeh. Ini pembohongan bukan. Loh, kalau orang Islam urip bagus mati bagus. Dasare je Kang. Dasare donga sing diajarakan Kanjeng Nabi. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, dadekaken uripe isun kanggo nambah amal bagus. Dadekaken matine isun kanggo ngandhek amal jahat. Makanya bocah sing biasa mabok, biasa main, begitu geletak mati. Komengke main beli. Mabok beli. Saya mboten. Tenang be, tekelo nih waktu kini. Iya. Ya itulah kehebatan umat Islam. Nah, jadi ya makanya bakal kanda Gusti Allah kudu fair. Satu sisi Allah punya sifat syadidul iqab, di sisi lain Allah juga punya sifat ghafurur rahim. Jadi ajak kejem-kejem. Sudah mah bocah karepe dhewe diadab ning Gusti Allah. Bisa jadi Gusti Allah mangapura bocah kun. Arep melu-melu apa sih rame? Halo. Kita ngomong makene kendaraan yang ngeloni bocah mabok kon ini kene. Kita bicara fair aja. Jadi sebesar apapun dosamu, kalau Allah mangapura dosane sampean terus arep ngomong apa? Loh, karena Kanjeng Nabi begitu ditawani ning Gusti Allah, diberi kabar oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, nanti pasti aku kasih kamu kabar gembira. Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Wallahi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Gusti, kita beli bakal berat, beli bakal seneng lamun masih ana siji bae umat isun sing manjing neraka kita durung seneng. Bayangin kok perjuangannya Kanjeng Nabi ning ngadepane Gusti Allah, memperjuangkan umatnya, perhatian terhadap umatnya. Umat sing diperjuangkan mekinin-kinin baik dilangap dulungop. Kanjeng Nabi sampai sujud ning ngadepane Gusti Allah. Gusti, kita beli bakal seneng lamun anak umat isun siji bae sing manjing neraka kita masih nangis. Gusti, umat sing ditangisi dilangap dulungop bae. Sembayang beli puasa si umat teku. Kanjeng Nabi berjuang mati-matian untuk menyelamatkan seluruh umatnya, kira-kira manjing suargane Gusti Allah. Makanya maulid kita ikuti jejak Nabi aja, ngikuti sing gede-gede dikit, nyung sebebe dikit serok. Ya, jadi bukan ditakoni mau bengi ngaji apa nyungsab wis. Jadi pengajiannya judulnya nyungsab. Usah jangel-angel enggak dijudul kok. Nah iya, jadi Kanjeng Nabi awal cerita tentang sujud.
Jadi lahirnya Kanjeng Nabi sujud. Begitu peragat lahiran nembe wada'at ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu bihatikal baniya wada'at lan ngundang ummuhu emboke Kanjeng Nabi. Siapa kang diundang? Mertuane. Kok beli ngundang bapane Nabi Muhammad, kan bapane wis ninggal waktu umur 2 bulan ning jero kandungan. Walam matama min hamlihi syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyatu wufiya bil madinatil munawwarati abuhu. Jadi bapaknya Kanjeng Nabi wis meninggal dunia pada waktu Nabi umur 2 bulan ning jero kandungan. Jadi sing ngenteni ku bapak tuane, makane Aminah ngundang Abdul Muthalib. Wada'at ummuhu Abdul Muthalib. Lagi apa Abdul Muthalib ngenteni putu lahir? Abdul Muthalib ngenteni putu lahir yatufu bihati kalbania, lagi tawaf ning Ka'bah. Dadi bapak tuane Kanjeng Nabi mah ngenteni putu lahir ku tawaf. Bareng bapak tuane Muhammad bubut ngenteni putu lahir gaplean sewengi-wengi. Coba. Iya tapi ana sih bapak tuane sing tuwap ora. Iya kan ado karo kabeh dadi sing dituapi kan umay dewek mubang bari gawa-gawa buntut peh. Iya, ya tubuh bihatikal baniya. Begitu ngrungu putune lahir apa? Wa aqbala musyri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi muna. Fa aqbala musyri'an, maka gegancangan Abdul Muthalib mendi gage pengen deleng putu. Begitu dideleng putune lanang gagah ganteng, berak bunga berak amarwata suta. Kuwi lamun sandiwara mokonon. Iya, berak bunga amarwata suta. Dudu seneng. Ya apa maning putune ganteng beli. Lagi putune blesak berak sira. Ya adate ke putu. Oh beda karo anak. Emane wong tua ning putu itu melebihi emane ning anak. Eman ning anak masih disentak. Putu angel nyentake bagian sijine anak sijine mantu beli nakan beli nyentake ka. Ayo ya beli. Lah ya iya sing arane putu ku putu abote makaya watu emane mah durung. Ya cari wong tua bengen kun. Iya, jadi Abdul Muthalib berak ngopo maning putune ganteng, yen beli berak kok. Putune blesak we berak bae sudah ora ya. Putu riang ireng geteng bocah iki lho. Ya tapi yang putu nih ya di alam-alam bae kan ya. Lah ya iya karena blesak itu sebuah apa? Bakal blesak rahmat sing Gusti Allah. Loh kenapa? Karena bakal wong blesak beli bakal kaget. Kenapa Jaka? Karena seumure. Lah ya wong blesak kan seumure. Surok sing bagus-bagus iki arep nyusul dadi ari sing blesak kan sing pengen dadi beli kaget beli dewek. Mangane sampean bersyukur dadi wong blesak kok. Ora kaget uripe. Loh, iya kan bakal wong ayu, wong ganteng kan anak anggete. Makanya ning tembangan wong ganteng pira suwene, wong ayu pira lawase. Serok wong ayu pira si lawase. Umur pira ayu 17, 18, 20, 30, 40. Oke, masih ayu. Sewidak serok kaya to. Masih ayu beli. Wah, ayu si penting. Oh, umat wae golongan pelok kepentung bagian katongan melok unturi mlumpung wis. Iya. Serok bakal wis umur swidak. Begitu umur swidak serok didangdaning salon di rambutnya bondingan, alis matane digaya samurai, ya bulu mata badai sahrimi. Terus kekasaha jamaning wong sejen dewek benjebak serok ukurane. Lah ya hilang kecantikan. Bakal umur swidak lu ya pada bae sing ganteng gesrok.
ganteng gagah lagi nom umur 20, 30, 40 swidak serak gantengnya sing dik andur wahim be untune melesat lah ya iya akhirnya kan kaget mau nih ganteng dadi ora ganteng tapi bakal wong blesa kaget beli ngorong sing wit pengen kita memeken ya lagi cilik blesak ora gede blesak nom-noman tekan tua yangger jadi kaget beli yo wis tayo kita mau blesak kayak kene ya iya kancung Nabi ganteng sing ngawit bayi makanya bapak tuane langsung berak terus langsung diangkat ning bapak tuane fa aqbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi munah terus diangkat Nabi Muhammad digawa mendi wa adkhalal ka'batal gharra wa qama yad'a bi khulasin niyah diangkat Nabi Muhammad dianjingaken mengka'bah jadi bapak tua Nabi Muhammad mengangkat putune ke mengka'bah borong bapak tua mbok tua kene ngangkat bayi ini ditaruh ini nampan geletak terus digebrak wah kan ngalor kan ngidul ayo ya beli sing diwuruk aja ngalor ngidul ya paingan gede ini ngalor ngidul be bocah asalnya ditaruh ini nampan terus digebrak kan ngalor kan kidul kan wetan kan ulon Abdul Muthalib diangkatnya mengka'bah terus wa qama yad'a bi khulusin niyah ngadeg dedonga maring Gusti Allah kelawan niat kang ikhlas nyuwun kira-kira putune manfaat bakti ning Gusti Allah serta kanggo ning alam dunya konon dongane dadi ndongakaken anak putuku sing bener ampeyan mendongakaken anak putu dume lahir angel padu metu be donga bismillahirrahmanirrahim serantal anakan kadal seruntul ya Allah yung dongakaken bocah dongane serantal anakan kadal seruntul anakan anake wong sing arep lahir dongane serantal ya paingan gedene serantal seruntul baik lah ya dongane beli bener bocah kegendor ning tembok gedor dielus endas watu ya Allah ya paingan gedene bocah kaya watu meges delangap delungop diwuruk ning tajuk bisa tahu nih kro siji beli ngali-ngali ya watu persis bocahku nah, makanya dongaku sing bagus ini anak muntu aja ilok dongakaken blesak konene nempel ya serok bayung sekin ake wong pada ngeluh kang je napa sih je baka watak blesake wong tua ku je nempel jening anak ya beli ya baka watak blesake wong tua nempel ning hari watak bagus nempel beli kenapa jaka ya karena dongane sampian sing Tuhan nih donga serok sampean ndongakaken anak ya kita ndongakaken bagus iya bakal ning sajadah delengen bakal bocah lagi sewot sampean duwe anak lanang sewotan donge waya mancing lawang ditutup pantek wah ayo priben ngomongnya dosoe medadi kaya halo ngerasa lah ya begitu lah makanya kena ngapa watak jahat itu nempel ucapannya sampean cilik-cilik gak doso bapaknya meges dikulko mending ngomong bapaknya dawuke iloke Abdul Muthalib qama yad'u bi khulusin niyah wa yashkurullaha ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa a'ta terus syukuran maring Allah subhanahu wa ta'ala syukurane bukan hanya dengan ngucap alhamdulillah tapi apa yang kok syukuran nganakaken pesta jadi Abdul Muthalib berak bunga ngriwayat ngelahirnya Kanjeng Nabi wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'as surrati biyadil qadratil
ilahiyah thayyiban zahinan makhulatan biqahlil inayati wa wulidalan den lahirakan sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadifan wis bersih. Jadi Nabi lahir wis bersih, wis beli belepotan, bahkan maktunan wis sunat, maktu asurah wis coplok biadil kudratil ilahiyah atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Thayyiban zahinan mambune semerbak aroma wangi, makhulatan matane wis nganggo sibak. Jadi kanjeng Nabi lahir kayak wis metu sing salon, wis didangdani. Ya, makhulatan bikuhlil inayati ainah kelawan sibak pitulunge Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Wakila, tapi ada riwayat lain yang mengatakan apa? Kanjeng Nabi lahir ning alam dunya durung sunat, durung bersih. Sapa sing nyunati? Sing nyunati bapak tuane. Kapan? Ba'da sab'i layalin sawise umur pitung bengintes lahir bapak tuane nyunati kanjeng Nabi. Nah, jadi sing bener endi? Kanjeng Nabi lahir wis sunat apa disunati bapak tuane? Oh, iya jakanya. Nah, baka kanda sejarah makane aja ilok ngotot. Karena nanti sejarah itu akan punya versi. Ya, ada versi yang mengatakan Nabi lahir wis sunat, wis bersih, wis wangi. Tapi ada riwayat yang mengatakan Nabi lahir belum sunat, sing nyunati bapak tuannya. Lah, bakal kandane sejarah tulung aja ngotot. Beli bisa Nabi lahirku wis sunat. Sirane waktu pun ndeleng. Kini ngotot Nabi Muhammadku durung sunat lahirku, sing nyunatiku bapak tuane. Waktu sunatan sirane kondangan. Makan-makannya bakal kanda sejarah aja ngotot. Enggak, aja ngotot, masing-masing punya versi. Ya, lo yo nggak bisa gosik asale sing kene. Tetap saja nanti ada versi yang lainnya. Gesik-gesik itu asalnya gesik itu pasir. Jadi karena tanahnya berpasir maka diarani gegesik. Siapa yang mempraksairi itu adalah Pangeran Gesang. Terus kenapa wilayah ini dibagi-bagi? Karena Pangeran Gesang dua anak kion. Ya ora ya? Iya, akhirnya gosik dipecah dari pirang-pirang. Sing dodoki gegesik anak wadon. Ya kan? Lah iya, Jagapurane ya kan anak lanang. Ari Baya Langune. Oh. Ya itu kan versi. Ya nanti ada versi yang lainnya. Jadi bakal kanda sejarah aja ngotot. Kelahirannya Nabi saja banyak kontroversinya ya, tapi orang kudu tukaran. Sing jelas kanjeng Nabi sunat. Wis. Ya sing nyunati siapa ya empu yang ora weruh kita mau ora kondangan ora apa. Iya, tapi ada riwayat yang mengatakan yang menghitan itu kakeknya, tapi di riwayat lain Nabi lahir sudah sunat, yaitu ya wallahu a'lam ngerang ora berwara apa ya aja ngotot sakane. Kan akeh wong kanta sejarah ngotot. Itu salah, jangan menyalahkan orang lain. Karena sama, versi sejarah itu beda. Ya kan sampeyan kenal karo kuon akhirnya gawe cerita. Yang sampeyan kan beli pati akrab, anaknya kun kuje loro. Ya loro sote karo rabi si bubut, hari rabi sing sebelah kanane. Ya sira kan beli werura. Aja pendelak-pendelik menang. Lah ya iya, jadi nanti versi sejarah beda. Oke ku Sorbonku dua anak Pakung Wati. Ya Pakung Wati mau waktu karo Endang Gelis hari Rabi Bantennya ditung beli. Ya terus Rabi wilayah Cempane ditung beli. Lebih dari dalam makane. Aja ngotot. Halo? Iya, apa maning bab kuburan ora. Ini kuburan iki kubu. Aja maning kun kuburan iki kuburan ora jelas beda di asegap sekian macam.
Nah, makanya aja melu-meluan, meluan, nggak usah ngotot-ngototan bab sejarah. Ya, orang usah ngotot. Mereka punya versi. Yang Cirebon terbagi menjadi dua versi kan. Ada Cirebon umum, ada Cirebon peteng. Cirebon peteng kan angel diungkape. Ya konennya kan ruwet maning. Ya kan? Ya iya karena pada waktu itu kan Cirebon dikuasai dan dipecah belah oleh Belanda. Makanya muncul lagu Cirebon Pegot. Lah apa maksudnya? Ya kan pegotnya turunan kunku. Mata ngaji dipateni terus ngucap yen besok mari ngeman yen wonten gerakna ning sasi srengenge kembar lelima. Pun kan wong dalam kondisi sekarat. Ya sekarat srengenge lima pating kerlop kabeh yo ngarep mati. Oh, kuwune beli weru ya disawiri bae sindene ku. Lah ya iya yen besok mari ngeman yen wonten grahna ning sasi srengenge kembar lelima lintang alit gumlar ing siti sawujud tanana urip mung isun karo sampean benjang belah yen sampun akhire zaman. Ya wis beli kalah lah karo sinden pu'a mawar. Alhamdulillah. Jadi ya itulah versi. Makanya bakal kanda sejarah aja ngotot. Sejarah Kanjeng Nabi banyak versinya. Ya berjanji itu adalah kitab yang fair. Versi ini ditulis, ini ada versinya Nabi lahir itu sudah sunat. Tapi versi lainnya ditulis juga, tapi ada juga riwayat yang mengatakan Nabi lahir belum disunat, tapi sing nyunati bapak tuane. Tapi sing jelas, kenapa kesimpulannya? Berarti Nabi sunat, udah selesai. Oke. Jadi wayaskurullah aku bukan alhamdulillah baik Abdul Muthalib. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dalam bersyukur kepada Allah, aulama wa at'ama wa samma wa Muhammadan fa akrama maswa. Aulama membuat walimah, membuat pesta, wa at'ama apa? Mayoran. Ya, kita kanda mayoran maning konene darani ngarang maning konene. Hasan Wahyudin itu kalau bikin dalil tuh ngarang. Masa Islam yang terbaik, Islam yang sering mayoran? Enggak ada dasarnya. Itulah dasarnya, sirane beli cerdas. Loh, ya kan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah ayul islami khair. Gusti, Islam kang model kayak ngapa kang paling bagus? Nabi jawab, it'amut ta'am. Apa it'amut ta'am? Ngasih makan. Bahasa kenene arane mayoran. Ya sok pe Islam dadine hebat, besok bakal sering mayoran. Bocah 6 kumpul beli. Barang sing mayoran ning kene golongane ustad, kiai, apa bocah sing beli karuan. Halo. Sing sering mayoran ki ustad, kiai ta bocah beli karuan. Akhirnya ngumpule mana ta mene? Ya mana sing warai bocah kan sing biasa nyolong. Yuk, baru kita melu nyolong beli. Serok ustad kiai ini pada sering mayoran, ngumpulin ning tajuk bocah. Halo. Loh, itu kan hadis. Ya wis bokat beli ngandel hadis ning Quran. Yang termasuk dalam kebaikan dari Gusti Allah setelah kalimat fakku raqabah au it'am fi yaumin dzi masyrabah. Mayoran. Beriben ke Islam sing balibet sing sering mayoran. Makanya dadi wong NU sering mayoran sira. Tahlil mayoran, nelung dina, mitung dina ning perapatan, sedekah bumi. Wis NU abae sakane ka. Yang Islam sing paling hebat sing sering mayoran.
Loh, ya karena singarane manusia al insan Abdul Ihsan, singaran manusia ku ngaulan yang kebaikan. Sok dibaiki, nurut siapa baik. Oh, ayo ngopi durung, mene ngopi ning kene, jago dude. Enggal dina, serok kongkonen jungkel kelem bocah kunku. Iya beli. Lah ya iya, barang sering mayoran, ya nurut kabeh. Barang kuno rilok mayoran ya perhatiin ngerewangane ka. Ya, lah Abdul Muthalib bukan hanya bersyukur aulama wa at'ama, diundang panggo batur sedulur dipai mangan mayoran kabeh. Jadi beli kanda dikit mangan dikit. Ya ini ilmu psikologi mancingnya. Jadi wong ngelimangan pikirannya karepe dhewek gampang dugale, gampang nafsune. Makane ajilok ngobrol wong sing durung ngelimangan gampang tersinggunge, Srok. Ya termasuk bokat kuwu duwe tamu sing karepe dhewek kuwu gebrak-gebrak mencok kuwu bubut ini bagaimana ngono aja ning kene akeh wong yuk ngana kandane karo kita gawan meng rumah makan empanana payen nudut kok berangkat mangan nembe priwe kendo Srok ngomongnya ayo Srok beli kendone priwe ukurane lah ya iya jadi aja ilok ngajak anda dikit terutama sing kudungan ki. Bakal wong lanang teka kok kari gletak diajange ki kang ajange kin segane kin jangane kin lawe terus tinggalan. Kau bakal wis wareg ajakan kanda. Bener Srok. Sudah nembe blados. Oli duite Srok bakal beli ngamuk. Ya Allah teka-teka takone kuwen. Ngamuk beli dadine. Dong sing sawang ngelimangan sih. Kok ngumah ditakoni ini itu ini ya ngamuk. Ya tadi wis ngapa? Ini ilmu psikologi aja nemen-nemen ngajak anda wong ngelimangan ajakan mangan dikit sijiku keloro bu aja ilok ngajak rapat wong sing akeh utange mangsa beneran loh sudah ngajakan rapat bakal wong akeh utange diajak rapat ya paling delongo bang sare asuk iki ne ngerongokna beli rapat apa ya dilangap delong apa ada bakal wong rapat wong akeh utang ruwet pikiran aja maning rapat ngukur benang be beli lempeng iki lho ulah iya ya jadi itu ilmu Abdul Muthalib bukan hanya sekadar mengundang tapi memberikan makan sawise pada mangan nembe Abdul Muthalib ngangkat putune terus diumumkan KB batur tangga batur sedulur kang pada hadir ning tempat kian ya kan aulama wa at'ama terus wasammahu Muhammad terus Abdul Muthalib ngucap saksenana KB kang hadir ning tempat panggonan kian bayi kang lahir putu ning sun kian tak arani kelawan aran Muhammad. Oh, orang kono angel bakal wong tukang nonton sandiwara mah. Ya terus jereng bae sih. Jadi prangsane sandiwara lamun besuk rame ing jagat, lamun dadi padukuhan, lamun dadi desa, aranana desa Sibubu. Weh, sandiwara kun mawa. Kin ma Abdul Muthalib lagi ngarani Nabi Muhammad tak arani Muhammad terus jreng banget. Ya iya jadi Abdul Muthalib ngumumaken bahwa arane putune iku Muhammad. Jadi sing ngarani siapa? Abdul Muthalib. Bahkan ning riwayat kian. Loh, ning walama aradallah kan mboke sing ngarani. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqba Aminah benjang babare jabang lahir ning alam dunya maka aranana anak kira kelawan aran Muhammad. Jadi singarani bapak tuane temboke. Aja ngotot sing penting arane Muhammad, mboke bapak tuane. Sing penting dudu darsiwan arane. Yang minggu mau ana pengumuman Nabi anyar kah?
ya ning YouTube ke Nabi anyar bokat kita apa dongol ning beranda ngapa ternyata tak buka saya Nabi pengganti Muhammad Mekah, sayalah Nabi akhir zaman. Wong Jawa Timur tak deleng arane Darsiwan bocah edan ya kan kuayang lamun yang duwe Nabi Darsiwan kok. Ya kita kan terus celeng mikir ki priwen syahadate lamun Nabi ini Darsiwan ki. Ya kan syahadate kita kan wis dadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serok lamun Nabi ini Darsiwan priwen syahadate? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ora dadi mah. Ora sedep kan lamun Nabi arane Darsiwan ku ya. Lah ya iya ya kan sholawatan mau sedep kan karena Nabi ini Muhammad. Akhirnya kan sholawat enak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Enak beli sholawatnya. Enak yang Nabi ini Muhammad. Serok Nabi ini Darsiwan. Allahumma sholli ala. Wis gawak nyangklak pisan Gus. Lah iya aja sampai sampai. Jadi yaitu sekelumit tentang kelahiran junjungan kula lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ning Abdul Muthalib sawise awlama wa at'ama wa sammahu Muhammadan fa akrama maswa'atirillahumma qabrahul bi'araf masyaddi min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim. Wis prakat ora kono ya prakat alhamdulillah ya durung prakat cerita Nabi baka pengen tutup cerita Nabi ne ngaji ya dewek diwaca bar janjine terjemahakon. Yari ngundang kiai masrok kiai di mangsa pragata. Nah zaman gunting kate kita serok karo kiai profesor doktor kiai Haji Said Akil Siraj mangsa tutuga. Engka dari sejam luwi, baka pengen tutup ya marak ngumay ngaji. Iya beli. Lha iso ngundang kiai siapa ba? Ya paling di Paiwuru semene. Kok maning semene ya sesempil ya bongan yang mengundang baka pengen prakat ya ngaji ya deh. Marak mengumay ora. Ya kula be baka manu ngaji. Masih ngaji kula nek. Baka dina Jumaku. Serok baka dina Juma baka sampean ki ngaji. Kumpul yuk ning kempek. Kula baka dina Jumaku ning kempek masih ngaji. Sampean mah dawu setengah ustad wis pengen marian ngaji ku yo ngono. Iya kula mah sing arane ngaji kula ka mandege. Udah bagian bulan yang nguruk yang kudu belajar maning. Kula bakal dina Jumat ning kempek melu ngaji ning Ki Mustafa Akil. Tafsir Jalalain. Engko bakal dina Sabtu melayu mengkanci. Wis pokoke ning endi anak kiai ngaji kitane kosong malah tekosongaken saya sempatkan waktu untuk ngaji. Ya karena bakal mari ngaji goblok maning konen. Iya, dadi kula mah ngaji ku pegawean mah. Pegawaiannya kula aku ngaji ning omah ngaji nguruki bocah baka sore Selasa ya duwe jam iyahan yang ngaji maning ngali mengsi bubut yang ngaji maning dadi kula mah beli diundang ning sampean gak angger ngaji yo anak kiai ngajine bakal diundang bae kok. Iya ya makanya dadi ngaji kira-kira dadi kebaikan yang terus menerus ngajiku dadi pegawaian dadi bakal pengen tutup sejarah Kanjeng Nabi ya diwaca dikaji kok angel aja kang ngajian yang YouTube bisa yang YouTube ya kula ya katam berjanji kula jam iyahan ku wis katam berjanji katam deba ya sakane lakon mulu dan mangsan to kang entokna berjanji yakin begat wis tanggal 24 nembe takang wabaroja waduharone durung wabalongkone durung masih tange mangsan tok-tok wis. Pragat berjanji masih anak deba.
Dadi nek kentokan lakon beli ngaji ilo. Ya dadi ini angel beli luru lakone aku. Ya. Lah ya apa kau ngaji maka dibedarakan berjanji seperakate. Serok 7 tahun bang sentoka. Ngeter ngajine sesempil ini si bubut ngajikin terus ngali mana Mang Plumbon yakin maning bae si angel-angel temen. Ya ini karena kan durung ora kin ora ya. Lah ya iya wong sandiwara bae setahun wong duwe 2 lakon. Nah, makane kurang banyak. Dadi ya wis tekang kene. Dadi bokat-bokat ngundang maning, Kang ulangi sing ngawit awal. Ya ayo kita mah diundang maning terus sing ngawit babak maning ayo. Lanjut ya Kang. Wadoharo ya tek tutugaken orang ora apa ya. Iya tadi kan mas sampai ngomong terus beli-beli ya kita marapan wisan gini ya jadi monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang langkungnya saking gula nyuwun agung ini pun pangapunten billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.